بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب منزل وخصنا بخير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم احينا على سنته ومتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. اللهم اجرنا من البدع والنار يا رحيم يا رحمن يا جبار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كلما يدخل علينا ربيع الأول شهر ربيع الأول إلا ويذكرنا بذكرى، وهي ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعيدا عن السجال والنقاش الفقهي حول شرعية الاحتفال أو عدم شرعيته، بعيدا ليس في هذا الإطار الذي أتحدث فيه، هو قضية أن نذكر بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المتأمل في واقع المسلمين يجد أن عند كثير من الناس من لا يعرف متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من أبوه من أمه، في أي بيئة ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاش شبابه، كيف عاش طفولته، كيف عاش مع مجتمعه. كل هذه الأمور غائبة عن ذهن كثير من المسلمين، وهذا مما يؤسف له. ولذلك من باب أولى أن نذكر كما تذكر كتب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ولادته، وليس احتفالا حتى لا ندخل في إطار البدعية والشرعية، ليس هذا هو النقاش. فلذلك نريد أن نذكر فقط أننا نمر بلحظة حاسمة في حياة البشرية عرفتها البشرية وما زالت تعرفها، وهو كيف نجدد عهدنا برسالة النبي صلى الله عليه wasallam. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que chaque fois que le mois de Rabi' al-Awwal, Rabi' le premier Rabi', donc ça nous rappelle un événement que l'espoir avait eu. C'est l'événement de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc au-delà de débats jurisprudentiels ou juridiques sur la question de la légitimité de fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou ne pas fêter les légitimités, c'est pas dans ce cadre que je vais vous parler. Mais surtout, je peux faire juste un rappel d'un événement dont il y a une grande partie malheureusement de la communauté qu'elle ne connaît pas, elle ne sait même pas quand est né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on pose la question qui était le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va se tromper. Qui était la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va se tromper. Combien il y a eu d'enfants de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Donc c'est un rappel de dire comment renouveler et renouer le lien et le contact avec le message et les valeurs de l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لهذا نجد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد شاءت إرادة الله أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان معين في مكان معين وفي ظروف معينة. Allah Azza wa Jalla a voulu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit né dans un lieu choisi, dans un moment choisi.
dans une date choisie, et dans des circonstances choisies aussi. فشاءت إرادة الله عز وجل وذلك تقدير الله عز وجل. شاءت إرادة الله عز وجل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى، كانت تسمى بأم القرى. La volonté de Dieu a fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit né à la Mecque. On appelait à la traduction à la lettre, c'était la mère des cités. La mère, la maman des cités. Umm al-Qura, la traduction à la lettre. وأم القرى أيها الإخوة باكتشافات الحديثة العلمية مكة أثبت الباحثون في الجغرافيا أن مكة هي مركز العالم من حيث الجغرافيا، هي مركز ثقل العالم، مركز الكرة الأرضية هي مكة. فالمنطق أن النور لا يشع إلا إذا انبعث من المركز. نور. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان نورا للبشرية. Donc les découvertes de la recherche scientifique montrent que la Mecque, c'est le centre de gravité de la Terre, niveau géographique. La lumière, la lampe, elle ne peut pas rayonner, ça aller dans le coin. Il faut mettre la lampe au milieu de l'espace. D'une chambre, c'est au milieu que ça rayonne. C'est une sagesse, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière. النور لا يشع إلا من المركز، إذا انبعث من المركز. شاءت إرادة الله أن يختار المكان مكة. المكان مكة كانت بعيدة عن الأطماع الاستعمارية، كانت مستعمرة، كل المناطق مستعمرة، إما للفرس يقتسمها الفرس والروم. Il faut savoir que le lieu, la Mecque, elle était à l'écart, elle était à l'épargne. Elle n'était pas colonisée en tant que ville. Le territoire, il n'était pas colonisé. Parce que toutes les terres, tout l'entourage était partagé entre les Perses et les Romains à l'époque. Et les Byzantins. C'est que savoir que Allah Azza wa Jalla a protégé cet endroit, a choisi cet endroit de spiritualité, rayonnement spirituel. ولهذا الله عز وجل لما اختار هذا المكان اختاره لحكم عديدة وعظيمة. Allah a choisi cet endroit pour multiples raisons. وشاءت إرادة الله كذلك أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. Et Allah, la volonté d'Allah Azza wa Jalla a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit né, on appelle l'année de l'éléphant. Il faut se rappeler de cette année, de cette histoire. أبرهة الحبشي أراد أن يغزو مكة يهدم الكعبة. كانت عنده اعتبارات. أراد أن يعطي قيمة للحبشة. رأى توجه الناس الديني نحو الكعبة بيت الحرام. كانت مثابة للناس يتوجه إليها الناس. فأراد أن يغير الوجهة. Abraham, le roi de l'Abyssinie à l'époque, il voulait orienter les gens vers une autre destination spirituelle, vers l'Abyssinie. Parce qu'il a vu, ce qu'ils ont constaté, que tout le monde se dirigeait vers la Mecque pour accomplir leur spiritualité, leur devoir religieux. Il y a un Habasha, Abraham al-Habashi, voulait détruire la Mecque. Et il est parti avec ses éléphants. Ceux qui guidaient l'armée, c'était un éléphant géant. بل نسميه عام الفيل. من الذي تدخل ليصد أبرهة الحبشي عن الكعبة؟ لا جد النبي ولا عم النبي ولا أحد استطاع أن يصد الحبشي. Il n'y avait personne qui avait le pouvoir de résister vis-à-vis de le roi de l'Abyssinie à l'époque, mais il y a eu l'intervention divine, la protection d'Allah Azza wa Jal. إرادة الله تدخلت لتحمي الكعبة من شر أطماع أبرهة الحبشي. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
تدخل الإرادة الإلهية. فكأن الخطاب آنذاك أن الله عز وجل الذي حمل مكان الكعبة كان يحمي في مقابل ذلك رسالة ستبعث. الله كان يهيئ الظروف لبعث الرسول الذي كان ينتظره كثير من الناس. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مهيئة. Il faut savoir que l'intervention d'Allah Azza wa Jalla pour protéger la Kaaba, la maison sacrée, ça coïncide avec la naissance. C'est pour dire que Allah Azza wa Jalla qui a protégé le lieu, il va protéger un message. C'est un message de l'islam. En train de se préparer. Allah il a protégé l'endroit. Et c'est l'année de l'éléphant. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. يعني سنة 53 قبل الهجرة. l'année 53 avant l'Hégire. التقويم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. وهو هذا الهجوم وهذا الصقو الحبشي العدواني كان لغرض تدمير قضايا في العقيدة في الدين بارتباط الدين. فشاءت إرادة الله عز وجل أن يولد في ذلك العام، أن يصد الله عز وجل أمر عن حاجة ثم أن يولد من سيحمل الرسالة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هو دليل كذلك على أن هناك اقترانا ما بين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقضية أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لرفع الظلم والعدوان وإقامة العدالة والكرامة. C'est pour montrer aussi que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était pour établir la justice et combattre l'injustice. C'est symbolique. وشاءت إرادة الله عز وجل أيها الإخوة أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف كذلك عائلية أنه ولد يتيما. Et la volonté d'Allah Azza wa Jalla a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit né orphelin. Son père, il a perdu son père quand il était dans le ventre de sa mère, Amina bint Wahb. حتى نؤكد ويؤكد الإسلام أن قضية النبوة لا تورث. النبوة لا تكتسب، وإنما النبوة اختيار واصطفاء من الله عز وجل. يختار الله عز وجل من يراه أهلا للنبوة. C'est pour montrer aussi que Allah Azza wa Jal choisit les prophètes. La question de la prophétie, ça ne se transmet pas de génération en génération, de père à son fils. Ça ne se transmet pas, c'est un choix. C'est une sélection de la part d'Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah. إن كان الملك يورث النبوة لا تورث، وهذه إرادة الله عز وجل. ثم أيها الإخوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد أكرم بمعجزات في ولادته. من المعجزات ما هي صحيحة ذكرها العلماء في كتب السيرة صحيحة، ومنها ما هي مغالاة. غال بعض كتاب السيرة يعني حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مداخل التبديع الابتداع في دين الله عز وجل، ما أضافوا أشياء لم تقع، وهو من باب أن يقولوا لغيرهم نحن النبي صلى الله عليه وسلم ديالنا زاد بمعجزة وكلمة بمعجزات وكذا، فأضافوا إضافات. فلذلك الإنسان عندما يقرأ المعجزات الولادة يجب أن يقرأها بقراءة يعني متفحصة، وأن يميز السقيم من العليل من الصحيح. Donc il faut savoir que dans la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des miracles. Mais tout ce qu'on raconte, c'est pas tout ce qu'on raconte autour des miracles de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas tout vrai. Il y a du faux. Et on a rajouté, on a inventé des miracles. C'est pour dire, c'est par amour à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans certaines époques, pour dire que même notre prophète il a eu des miracles, comme Jésus, comme un tel, un tel, un tel. Et c'est faux. Il a eu des miracles. Ce que vous allez voir, Inch'Allah, peut-être demain, c'est dans la rencontre mensuelle autour d'un sujet qui concerne les finalités des miracles de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فذلك الإنسان يتحرك
كان يميز بين ما هو صحيح وما بين ما هو سقيم في قضية ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد في بيعة كانت فاسدة الاعتقاد، في بيعة جاهلية، والجاهلية التي كانت سائدة هي جاهلية العقيدة، وما كان هناك علم لكن علم فاسد في أمور الاعتقاد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans une ambiance païenne, archaïque, l'ignorance, surtout dans la notion de l'aqida, de la croyance. كان هناك أيها الإخوة في الزمن الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك سعي وراء الشهوات، كان القوم آنذاك أقوياء في شهواتهم، ضعفاء في تفكيرهم، في نزواتهم يسعون لتحقيقها، كانوا يسعون لتحقيق نزواتهم وشهواتهم، جمع المال والشهرة والرئاسة والكبرياء والحقد والعصبية والحروب. وكان هناك القانون السائد هو قانون الغلبة للقوي، قانون الغابة، يعني القوي يأكل الضعيف. كانت الفضيلة رذيلة وكانت الرذيلة فضيلة، كانت الوحشية هي الفضيلة وكانت الرحمة هي الرذيلة. القيم الإيجابية كانت ضائعة والقيم الفاسدة هي التي كانت سائدة. الزمان هذا اللي زاد فيه الإسلام. L'ambiance dans laquelle est né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été connue par la sauvagerie, l'ignorance, dans la notion des croyances et même dans les rapports sociaux. C'était la loi du plus fort et c'est la loi de la forêt. Le faible il est mangé. Les droits bafoués, les droits des faibles sont bafoués par les forts. Un traitant ça. La haine, les guerres, les conflits, l'esprit partisan, tribal, les problèmes tribaux. Entre les tribus, il y a eu des problèmes, des conflits. La femme, elle était maltraitée. Et c'est grâce à l'islam qu'on a rendu hommage à la femme. تعرفون وقت البنات وصمة عار في جبين هؤلاء وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Enterrer une jeune fille, c'est pour sauver l'honneur, ou tuer son enfant par manque de moyens, c'était le sommet de la sauvagerie humaine. Même les Sahaba se rappelaient, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui parlait de cette histoire. Sa fille, elle lui disait, mon père, tu peux sortir avec toi. Et il raconte. Il raconte en la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je l'ai ramené avec moi. Et j'ai vu un puits, et je l'ai jeté dedans. Et elle disait, Abata, oh mon père, oh mon père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à pleurer. Il n'a pas cessé de pleurer. Il se rappelait de cet événement, de cette sauvagerie. Hasbouk. Les Sahaba, ils ont dit, arrête, ne lui raconte pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, raconte-moi encore. Il lui raconte. Il pleurait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer, pour dire que voilà dans quelle ambiance de sauvagerie vous vivez. C'est grâce à l'islam que vous serez sauvés, Inch'Allah. هذا هو قانون الله. أراده الله عز وجل أن يكون رحيما بالبشرية. ولما تسمعوا الآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس العدوان، هو الإرهابي، هو الذي يضيع حق المرأة، هو المتمتع، هو كذا. هذه اتهامات. Ce sont des accusations qu'on fait à l'encontre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est des fausses accusations. Lisez avec objectivité. Je parle à ceux qui ne croient pas en islam, mais quand même lisez la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec objectivité. Et vous allez découvrir beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et vous les musulmans, lisez la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses dimensions spirituelles, croyances, spirituelles, sociales, économiques, tout, familiales. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوره ورسالته إنقاذ البشرية من الضلال الذي كانت سائدة فيه.
C'était ça la mission de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sortir les communautés à l'époque, la société de l'époque des ténèbres vers la lumière. Ils se comptent, ils font d'art. Les bonnes valeurs, on ne les voyait pas. Les mauvaises valeurs, on les voyait. On donnait de l'importance à la sauvagerie. Mais tout ce qui est miséricorde, c'est des bêtises. في هذا الوقت وفي هذه الظرفية الأمة في زمانها كانت تنتظر رسولا. À l'époque, les gens ils attendaient un prophète. Ils voyaient les prémices de la venue de la prophétie. Ils attendaient un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. في تلك الظروف يولد النبي صلى الله عليه وسلم من عائلة شريفة من نسب شريف كما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا عن هذا الاصطفاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. اصطفاء اختيار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur de cette ambiance, il y a eu la révélation. Allah il a choisi un messager. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Choix, c'était un choix, c'était une sélection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ce choix, de cette sélection. Il a dit que Allah il a choisi Kinana de Bani Ismaïl, des fils d'Ismaïl. Des fils d'Ismaïl, il a choisi Kinana. Et de Kinana, il a choisi Quraysh. Et de Quraysh, il a choisi Bani Hashim. Et il a choisi de Bani Hashim, il m'a choisi. اختيار اصطفاء من الله بمعنى أن الله عز وجل هيأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا. فولد هذا النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف الروايات في 12 ربيع الأول أو في 8 ربيع الأول. المهم أنه ولد في شهر ربيع الأول. مجمع على وفاته في 12 ربيع الأول، لكن وفاة ولادته إما في 8 أو في 12. المهم أنه في شهر ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ميلاده هو إيدانا بزوال الظلم والظالمين، وكان ميلاده إيدانا بإحقاق العدل والكرامة والحرية البشرية. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe de l'établissement de la justice, de la dignité humaine et le combat contre toute forme d'injustice. النبي صلى الله عليه وسلم بولادته استطاع أن يعيد الناس إلى التوحيد الخالص، إلى توحيد لا إله إلا الله من دون شرك. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son rôle, son objectif, c'est ramener les gens vers la croyance pure. ما احتاجت إليه البشرية عبر الزمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتاج. الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالهداية ومنذرين بعذاب الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، هذه من الحقائق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسعى برسالته، لم يكن يسعى لكي يجمع حول اسمه أناسا قالوا عمدته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas son souci, son objectif de réunir ou rassembler les gens autour de son nom ou son prénom. Ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'est faire lier la créature avec le Créateur. C'est ramener les gens vers la croyance pure et établir une voie, un mode de vie sur terre. كانت هذه الرسالة إحقاق العقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك، أن يربط الناس بربهم وببارئهم، ثم أن يقيم منهج حياة يكون قدوة وأسوة لنا. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: قل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم
نورا مبينا. الله عز وجل في القرآن يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Ce sont les qualités, les caractéristiques de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes. C'est une lumière pour l'humanité. C'est ça la lumière, c'est la prophétie. كانت هداية رسالة للإخوة رسالة هداية إلى الطريق المستقيم. Son message était une guidance vers la voie de la droiture. رسالة هو أيها الإخوة كانت رسالة تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message pour libérer les hommes d'être esclaves des êtres humains vers un autre aspect. C'est comment être esclave du Créateur de l'univers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فادعوه يستجب لكم بارك الله فيكم. أيها الإخوة جزاكم الله خير. تقدموا ديال الإخوة اللي في الخارج بارك الله فيكم. ما أفونسي سي parce qu'il y a des frères qui sont à l'extérieur. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قد اكتفى. أيها الإخوة إن محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته يعتبر أسوة للمسلمين. Mohammed صلى الله عليه وسلم avec son message, c'est un exemple pour les croyants. لقد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم سيرة طاهرة. ترك لنا رسالة عامة صالحة لكل زمان ومكان. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a laissé une voie qui est valable dans tout le temps, un mode de vie. والمشكل عندما نتحدث عن ولادته النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الاحتفال الطقوسي الحلويات، ليس هذا هو، وإنما عندما نذكر النبي بولادته النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نذكر بالرسالة. Et quand on fait un rappel de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour fêter la naissance avec des gâteaux, la joie, on ne sait pas quoi. C'est pas ça le but. C'est quand on parle de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour faire un rappel de l'attachement, de le vrai attachement qu'on doit y avoir, l'attachement avec le message de messager qui est l'islam. إن القارئ أيها الإخوة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في صدق رسالته. اللي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشكش، ما عمر يقول واش هذا غيكذب عليه، حاشا. Celui qui lit vraiment la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne doutera jamais sur sa mission. C'est un prophète, c'est un messager. Lisez la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est protégée, elle est sauvegardée, parce qu'elle est en relation avec ce qui est protégé, qui est le Coran. فكل محفوظ مرتبط به محفوظ، فكل مرتبط بمحفوظ فهو محفوظ، وقرآن الله عز وجل محفوظ، والسنة هي تفسير للقرآن، هو نموذج عملي، فهم عملي لكتاب الله عز وجل. ففهمك العملي لكتاب الله الذي هو المحفوظ سيكون محفوظ. Vu que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une maison pratique du Coran, c'est la pratique du Coran, c'est la compréhension détaillée du Coran. فتفسير مشمل وتقييد مطلق أو إطلاق مقيد، هذه في حديث عن السنة والتعريف. Vu que le Coran est protégé, donc la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sera protégée. وقد تصدى لهذه القضية في الموسوعة كتابة السيرة جهابذة من العلماء كتبوا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Lisez ce qui existe dans la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une bibliographie. Il y a des savants qui ont écrit sur le prophète, la vie de sa vie. عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل كيف كان عيشه؟ كيف كانت حياته؟ كيف قضى طفولته؟ كيف قضى شبابه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في بيته مع أبنائه، مع زوجه، مع مجتمعه، مع غير المسلم وغير المسلم. في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
البحث عن مكارم الأخلاق التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمها ويكملها ويحسنها، عن اللبنة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في التشبيه في البناء الذي بناه قبله الأنبياء والمرسلون. اقرأوا، ابحثوا عن تلك اللبنة، ابحثوا عن تلك الخصال والأخلاق الاجتماعية العقدية التربوية العائلية. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل؟ Lisez et comprenez la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa globalité, sur tous les aspects, au niveau de sa croyance, au niveau de son adoration. Comment il adorait Allah Azza wa Jal? Son comportement vis-à-vis de les croyants et les non-croyants, avec ses enfants, avec sa femme, dans sa gestion de la société, le travail à l'intérieur de la mosquée. C'est comme ça qu'on peut donner de l'importance au message de l'islam. C'est à travers notre étude approfondie et structurée et intelligente, qu'elle soit intelligente, comprendre, comme ils disent les frères, les savants, contextualiser la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec notre contexte et comprendre quelles sont les réponses de l'islam et le messager et le message de l'islam aux questions de l'actualité. أيها الإخوة، كتب السيرة عديدة في العربية والفرنسية. قرأوا سيرة ابن إسحاق، قرأوا سيرة ابن هشام، قرأوا في سير يعني كثيرة، يعني المعاصرين يعني هي سهلة. مثلا كتاب الرحيق المختوم مبارك كفوري، أو كتب الشيخ محمد الغزالي في فقه السيرة رحمة الله عليه، ليس أبو حامد الغزالي، محمد الغزالي بس. أو كتب كثيرة آخره يعني مما كتب حقيقة أحسن ما كتب في القضية والتشبيع لكل الكتابات، والدكتور علي الصلابي الليبي وهو من معاصرين الأحياء في كتاب السيرة النبوية دراسة في الوقائع وتحليل الأحداث في مجلدين، أو الدكتور السباعي أو أبو الحسن الندوي، يعني كتب كثيرة عن السيرة. اقرأوا السيرة، علموا أبنائكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a des livres qui existent, qui parlent de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en français même, pour les francophones. Bien sûr, Ibn Ishaq, elle est traduite, mais vu le style est un petit peu compliqué, c'est un style classique de la langue arabe. Donc lisez les livres récents. Le Nectar cacheté, il y a deux versions de Mabouak Kafouri. Il y a aussi le livre de Mohammed al-Ghazali, il est traduit en français. C'est comprendre la sira de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Derrière chaque événement, il y a une finalité. Il y a une hikmah, une sagesse. Le livre de Moubarak Kafouri Nectar caché sera un beau livre aussi. أيها الإخوة، إن الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل ممتع ومشوق، وهو ما أريد أن أخبركم به في علاقة مع الموضوع. أنه غدا بإذن الله تعالى ستكون هناك يعني لقاء شهري. اعتزمت الجمعية أن تنظم لقاء شهريا في هذا المسجد. هذا اللقاء الشهري بمناسبة أن تناسب مع المناسبة وهي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا سنتحدث عن قضية علاقتنا نحن وحاجتنا نحن إلى السيرة، حاجتنا نحن إلى رسالة الإسلام. Donc, en relation avec le sujet, le thème, l'association et les responsables de l'association, ils organisent une rencontre mensuelle, des rencontres mensuelles. Et ça va commencer normalement, c'est tous les samedis, le premier samedi de chaque mois. Et vu que le premier samedi du mois de février, ça coïncide avec la naissance, donc on ne peut pas laisser l'événement passer sans parler de notre nécessité au message. Ce n'est pas une question de fêter la naissance, ce n'est pas dans ce cadre. Mais c'est juste faire un rappel. Apprenez à nos enfants, c'est qui notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va y avoir des intervenants comme le frère Mohammed Bajarafi, que vous connaissez, le frère Cheikh Ali l'imam de Corbeil, qui va parler aussi de la nécessité de notre message, et le frère Ridoun et moi-même. Donc on va essayer d'animer un petit peu, de parler un petit peu de la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous serez conviés à un dîner convivial, c'est ça l'objectif, c'est qu'on se retrouve tous à l'intérieur. Ça va être la première rencontre, Inch'Allah, pour le mois de février, et la deuxième qui va suivre le mois de mars, بإذن عز وجل. هذا إخوة. القضية الأخرى التي أريد أن أؤكد عليها
هي قضية أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Une information, c'est concernant notre comportement. Il faut avoir le même comportement devant notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. هذه قضية متعلقة بالأخلاق أيها الإخوة. في قضية الجيران في هذا المسجد يتشكوا كثيرا. يتشكوا بتصرفاتنا نحن. احنا كنجيو نصليو ولكن لا نلقي بال في غادي نديرو السيارة ديالنا. فالمشكلة الإنسان أيها الإخوة حاولوا ما أمكن. حاولوا هذا نداء من المسؤولين الإخوة. عندنا جوج ديال الإخوة اللي كاينين. والله يجازيكم كونوا في مستوى تطلعات هذا الإنسان. Soyez à la hauteur des attentes de cette religion de vous. Qu'est-ce qu'on peut apporter à cette société? C'est le comportement, c'est le relationnel, c'est les idées. Mais ça commence par le comportement déjà. Et les voisins, ils se plaignent. Là, on est en train de se plaindre, c'est parce qu'on garde la voiture n'importe où. Et on dérange. Et mettez-vous à leur place. T'es bloqué, la porte elle est en face de ta parking. T'as un enfant à récupérer à l'école ou t'as un rendez-vous chez le médecin à l'hôpital. Mettez-vous à leur place et réfléchissez bien pour la prochaine fois. Organisez le jeu. Parce que c'est une question de comportement aussi. On n'a pas besoin d'appeler les filles qui reviennent ici pour régler nos problèmes. Le problème, ça se règle entre nous. C'est-à-dire, on ne dérange pas. On a un respect vis-à-vis du voisinage. Un grand respect. Et quand on a parlé de la question de la naissance de Mohammed sallallahu dans telle ambiance, c'est pour montrer que Mohammed sallallahu il a eu une façon de se comporter avec son entourage. فالله يجازيكم الخير نداء. غادي نكرروا هذا النداء حتى لا تملوا. حتى الامور تقاد يعني بالفهم دارج يعني تقاد عندنا. الإنسان يبحث ولو يأتي من بعيد يمشي مع السيارة بعيد ويجي راجلا يجي على رجليه. Non, on garde la voiture, on regarde plus loin, on vient à pied, tu as des hasanat. Et avec aussi l'esprit que si tu ne veux pas déranger autrui, tu as plus un hasanat doublé. Donc vous êtes, Inch'Allah Ta'ala, conviés demain à assister. Déjà, le cours, il y a le cours entre Maghrib et l'Aïcha et le cours de dimanche entre Maghrib et l'Aïcha. Et la première rencontre, c'est après l'Isha, demain, Inch'Allah Ta'ala. Allahumma ya Rab, لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. اللهم اصلح ما فسد من أحوالنا. اللهم اصلح ما فسد من أحوالنا. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم يا رب يا حنان يا منان تب علينا. اللهم تقبلنا يا رب في عبادك المحسنين، في عبادك التائبين. اللهم يا رب ارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا جواره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب سليم. اللهم يا رب استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت العرض، واسترنا عند العرض بين يديك. اللهم إن مريضا يسألك الدعاء ومريض اللهم اشفه. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. اللهم وفق كل من اجتاز كباره أو امتحان، اللهم وفقه يا رب. اللهم ارزقه النجاح. اللهم ارزق يا رب النجاح لكل المسلمين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، واغن فقراء المسلمين، وفك الحصار عن المحاصرين، واطلق سراح المسجونين، واغن فقراءهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم من له الحق علينا، اللهم ارحم مشايخنا وعلماءنا. اللهم يا رب بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.